استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم اتوب اليه. الفاتحة بنية القبول وتميم كل السلام على حضرة شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. ثم الفاتحة لجميع أولياء الله بمشارق الأرض ومغاربها، خصوصا روحي صاحب الرتيب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم الفاتحة لجميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وذوي الحقوق علينا، خصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب الشيخ نواف بن عمر البندني وأصولهم وفروعهم. من الله كريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أولادنا وأزواجنا وذرياتنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة التي الكنية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همجة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همجة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همجة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له ما بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح بالعالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر باب من نعمتك علي وعافيتك وسترك بالدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر بات من نعمتك علي وعافيتك وسترك بالدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر بات من نعمتك علي وعافيتك وسترك بالدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد أملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد أملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد أملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك حملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والتغوت واستمسكت بالعروة وصالا بصام لا والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والتغوت واستمسكت بالعروة وصالا بصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والتغوت واستمسكت بالعروة وصالا بصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله
إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من بجاءة الخير وأعوذ بك من بجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث عذابك استجير وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والمعافاة الدائمة بالدين ودنياي وآلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أنت خلقتني وأنت تهدني وأنت تطعمني وأنت تسقني وأنت تميتني وأنت تهيني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا بك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذه الليلة خير ما في وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أمس بي من نعمة وبيد من خلقك
منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده لنا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله بحمده لنا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله بحمده ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم وبحمده لنا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم وبحمده لنا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم وبحمده لنا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق بالأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق بالأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله خلق بالأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد التائب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تهب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمة الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضيح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم
والهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في جميع علومه وحشرنا بزمرته آمين. إلا أن قال faidatun, satu faidah, satu keutamaan. Yajuzu lizzawji ay yadriba zawjatahu ala, yang pertama, boleh bagi seorang suami kan bahwa memukul ia akan istrinya. Yajuzu, harus atau boleh. Cuma bolehnya di pintangan mana kan? Cuman memukul itu kalau di dalam syarahnya lagi, di dalam penjelasannya yang lebih luas, jikalau memukul itu malah menjadikan lebih daripada masalah, maka lebih baik kada memukul. Tujuan memukul itu adalah litakdib, supaya melajari, mendidik, supaya jangan lagi bakal lakukan macam itu. Tapi apabila dipukul nih pacangan bertambah, pacangan makinnya bisa kabur pada rumah umpamanya. Nah, jadi kan bisa. Cuman memukul yang dibolehkan karena seperti apa? Ala tarki zinati wa huwa yuriduha. Nah, boleh seorang suami memukul istrinya karena atas meninggalkan berhias, wa huwa yuriduha, walhal, dan sedangkan si suami itu menghendaki akan dia istrinya. Nah, berhias dengan sewajarnya. Pemanya maaf kata mandi kada, awak misalkan baik bogara apa namanya berabaja tarak, jangankan laki atau lalat yang kena mau bapak bisa nyamuk siok bisa. Jadi disuruh berhias, bercantik diri. Karena bercantik diri itu hanya untuk suami. Jadi boleh memukul. Wa huwa yuriduha, tapi istri itu menghendaki. Tapi punya kada apa-apa aja, menerima apa adanya aja, maka ada jadi masalah. Ada masalah. Ini kan lain pulang ke sababnya. Ini kalau dia menuntut, disediakan sudah make up dituarakan, baju gasan guring ditukarkan bagaimana, nah, supaya nyaman dilihat kan. Tapi mengukur beres. Nah itu misalkan inya menghendaki seperti itu, boleh suami tadi kada memukul karena si istri tadi kada berhias atau berdandan. Ujar nang laki sudah ke undangan ya kan, mau sebenar udah nang berhadapan lawan aku aja bilang siop aku aja. Umpamanya kan tuh ada boleh. Nah jadi pintangan mana nang patutnya, nang pasnya, nang mana kita itu nang mendapatkan nilai pahala. Yang seterusnya watarkil ijabati ilal firash, watarkil ijabati ilal firash, meninggalkan, memperkenankan ilal firash, ke kamar atau hamparan atau ke tilam. Paham maksudnya? Laki membawai minyak kada hakun, bahkan itu kan dilaknat oleh
malaikat sampai subuh. Nah, kecuali ada hal sesuatu. Tahu aja sudah malam Jumat ya tuh nah. Jadi kan sampai lupa panjang lebar. Kasihan nggak ada kawin kan. Cuma pada intinya itu adalah ibadah yang besar nilainya sesudah melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ya memang fitrahnya manusia harus semacam itu. Harus memang disalurkan karena itu penyakit kalau tidak disalurkan. Wa tarkil ijabati ilal firash. Bahkan dalam hadis yang lain itu meskipun haratan misalnya daripada Rasulullah itu akan benar sampai ketika misalkan masih di dapur sampai di bertunggangan unta, artinya ini umumnya lakinya hendak wajib itu melayani. Kalau sembahyang tahajud kan aku itu ya, aku sembahyang tahajud dulu aja. Nah itu luput ngarannya. Bayang tahajud sunnah itu wajib. Jadi ganang itu pahalanya. Bagus lagi apa habis itu mandi sembahyang tahajud. Pas. Masya Allah. Tahajud dulu lah. Kamu kalian tarik kurang. Lihat orang. Yang seterusnya boleh memukul wa ayyadribaha alal khuruji, atas keluar, boleh memukul atas keluarnya minal manzili, daripada tempat atau rumah, bigairi iznihi, dengan ketiadaan izin daripada suami. Jadi keluar itu harus beizin. Bepadah, bila ada bepadah, laki sarik boleh hanya memukul, boleh memukul. Nah cuma tadi memukul ini di sini disuruh mendil dengan sapu tangan ya, atau dengan telapak tangan. Nang mana yang dipukul di bagian yang kada sakit. Dilihati awak bini itu nang pina cintal kurit umpamanya dipukul. Tapi mau lebih baik kada memukul, lebih baik kada memukul. Nah menang kayak itu aja tak. Artinya boleh aja bigari izni. Tapi amun bujur keluarnya pada rumah tadi, maka kada boleh dipukul. Min arti bujur itu nangkat pengetahuan suami sudah itu boleh. Misalnya kayak sore Kamis nih, tahu aja sudah anak belajaran, kan tahu sudah. Nah itu kada apa-apa. Dia sudah tahu sekali berizin sudah cukup. Asal jangan benar bersimpang kemana-mana. Kemudian wa ala darbihal waladan ladzi la yaqilu 'inda bukaihi. Nah ini dan atas memukulnya itu istri al walada, akan anak. Jadi si bini tadi memukul anak. Alladzi la yaqilu 'inda bukaihi, yang tidak masih belum berakal, 'inda bukaihi, ketika menangisnya. Anak menangis dipukulin nang bini tadi, sarik nang bini sampai bebalar dipukulnya umpamanya, atau sampai tersalihu tangan, tuh boleh suami untuk memukul. Maksud memukul supaya jangan lagi memukul anak, masih macam itu. Nah. Kemudian au ala syatmi ajnabiyyin, atau atas menyumpahi orang lain. Nah, penyumpahan benar, menyumpahi. Jadi dipukul oleh lakinya, jangan lagi kamu nyumpah orang. Kalau itu untuk takdib namanya. Tapi dalam kaul yang lain, ada pendapat yang lain, itu adalah yang boleh memukul ini di pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i fala yajuz, sebenarnya tidak boleh memukul. Kalau ini pendapat Imam Syafi'i. Ala syatmi, sekadar hanya berbicara jahat, berpandar nang kada baik.
Nah itu kada boleh. Tapi dalam Imam Abu Hanifah disuruh memukul. Kenapa? Litakdib. Tapi memukulnya tadi litakdib untuk memberikan pengajaran. Cuman lebih baik nasihat dulu Pak. Nah itu lebih nasihat dulu. Tapi kalau sudah nasihatnya sudah kada mempan, sudah dipadahi, sudah macam-macam juga, nah itu boleh, silakan. Seterusnya wa ala tamziqi siyabiz zauji, atas merobek atau merusak pakaian laki. Kesesarikan dua laki, lalu dirabitnya bajunya, ada dirabit lagi dicuculnya. Nah itu boleh suaminya memukul. Tapi yang bagusnya tadi tetap kada dianjurkan benar untuk memukul itu. Yang lebih dianjurkan benar kena adalah meninggalkan sambahyang atau kewajibannya. Seperti mana minggu tadi, kalau masalah hak kita, hak pribadi kita sama aja, kurang lebih aja. Tapi sudah kalau hak Allah, nah itu baru kita. Jangan ada kurang lebihnya. Kita lawan anak. Kalau masalah hubungan dengan Allah, masalah hukum-hukum Allah tidak ada kurang lebih. Tetap harus ditegakkan. Misalnya ada sembahyang semalam itu, maka harus dipadahi, dinasehati, sampai boleh dipukul, disariki. Tapi kalau hak kita, pribadi kita, maka kita kurang lebih aja. Sudah kada kawa ini menunaikan, maka kita memaafkan atau kurang lebih. Ataupun juga istilahnya seperti mana nih tadi, wa ala tamzik, manisnya jahat kelakuannya, jahat perangainya, atau jahat pemandirannya, namun kawa itu ya diajari, dimaafkan, dididik. Nah terakhir memukul itu sudah jalan terakhir, karena bila sudah terpukul itu berubah tuh enak alih jadinya. Nah tapi tadi ingat, memukul itu tanpa ghairi mubarrih, ketiadaan memberi bekas. Nah, maksudnya membekas itu ada sakit, apalagi sampai bebengkak-bengkak, memar umpamanya. Nah berarti itu sudah kada boleh, dilarang oleh agama. Kemudian boleh memukul wa akhdhi lihyati, mengacak janggut laki. Umay jujur itu artinya ada budaya wa akhdhi lihyati, rupanya ada sarikan kacaknya janggut lakinya. Untung ada jatuh yang mencobek. Masya Allah. Boleh. Atau wa qawluhu lahu wa qawluha lahu wa qawliha lahu, dan perkataannya itu si istri bagi suami menyambati laki ini, ya himar, oi, ya nang kaya himar, yang ngiyaw laki ini. Atau ya balid, oi, yang bodoh, hai kau yang bodoh, sambatnya. Ongol aja mengiyaw laki misalnya. Nah kasar pun kalau itu tuh. Nah itu boleh memukul, tapi tetap disuruh, itu bukan wajib. Apa kawadak ara Syafi'i anna nusyus la yasulu bisyatmi. Nusyus itu dari Imam Syafi'i belum hasil lagi dengan pandiran yang kasar, sumpahan itu belum sampai lagi. Wabazaatul lisan belum lagi, masih disuruh bersabar. Tapi dalam kaul yang lain boleh aja memukul. Lewat jahat kayak itu muntung lah liwar benar berarti. Nah, mudah-mudahan jangan sampai itu. Berarti dasar wani benar sudah sampai itu. Berarti tetap sabar semalam. Nang lagi kayak minggu tadi, nah, akhirnya mati itu Pak. Akhirnya mati juga. Lalu minggu tadi kesana kan kayak itu. Nah, mudahan mati jamun kada bubulik lagi, turun begawi, lagi turun mencari nafkah. Dia doakan, nang ading datang kan kayak itu kisahnya tuh. Nah ading datang, ujar nang ading hendak menziarahi kakak. Mana kakak nih, kakak Ikang mencari kayu bakar ke hutan. Mudahan kada bubulik lagi jah. Nah saking jahatnya muntuk. Tapi sampai itu singa pun tunduk.
kada dilawaninya badiam barangan, akhirnya mati orang. Mati orang karena penyarikan tadi. Masya Allah. Oleh karenanya jangan terlalu harap kalau nama nafas meninggal dunia ya. Mati dulu. Seterusnya ya himar darilah bawahnya lagi. Wa ala kasbi wajhani ghairi mahramin. Nah ini wa atas membuka wajahnya li ghairi muhramin, maksudnya kita kias ini membuka auratnya daripada ketiadaan orang yang bukan mahram. Kalau wajah kan masih boleh membuka, memang kan bertutup bagusnya, memang ada masih pendapat yang membolehkan seperti mana di dalam sholat, yaitu cuma kelihatan muka dan tapak tangan. Nah maksudnya di sini membuka auratnya kepada yang bukan mahram. Dipadahi sudah juga, nah itu boleh dipukul. Itu sudah hak Allah, sudah hukum Allah yang dilaksanakan. Apa yang dilanggar? Kalau sudah hukum Allah yang dilanggar itu ada kemana? Au takallumiha ma'a ajnabiyyin, atau bahasa Banjarnya lantih bana bepandir lawan orang asing, lawan lalakian, pina bahasa kasarnya itu maaf kata menginjil benar. Nah itu wajib laki menagur. Sudah lawan laki ya, sudah lawan orang pina berani benar. Takalima ajnabi au takallumiha ma'az zawji, atau berbicaranya itu istri beserta suami, liyasma'a ajnabiyyu sautaha, benyaring mengeraskan suara supaya mendengar orang lain. Nah, bina benyaring suara supaya mendengar orang, supaya tahu permasalahan kita. Menyarik-nyariknya nih nah, di hadapan laki, dinyaring-nyaring akan bana supaya orang mendengar, supan gitu. Baris supan, ketahuan orang. Jadi jaka kawan tuh bila bakal lahir itu berdiam, biar bawaan lagi dalam bahasa hutan patir kayak semalam lah. Tapi kan ada apa-apa, tapi jangan ketahuan orang. Saya kong menghadap ke kanan, saya kong menghadap ke kiri, dicek membalas, saya kong balas, saya kong balas. Ya, ujung-ujungnya suku nggak diwajib juga. Kisahnya dibesarkan. Masya Allah. Au i'ta'iha min baitihi ma lam tajri 'adatu i'ta'ihi, memberikannya seorang istri tadi min baitihi sesuatu atau sebagian apa ada yang ada di rumahnya, ma lam tajri selama tidak berlaku kebiasaan bi i'ta'ihi pada memberikannya. Umpamanya banyak bayi si amas dibariakan umpamanya. Nah, kada beizin dengan suami dan suami kada tahu, tuh boleh memukulnya. Tapi mun masa memberi uyah bawang aja, itulah yang pulang masalah. Makanya kita itu boleh meminta tanpa sepengetahuan dalam usul fikih itu. Misalkan orang ini diyakini pasti memberi. Pas misalnya kita ke rumah tetangga, ada pas anak mencari lombok bertanaman di muka rumahnya. Orangnya kadada, cuma pernah kebiasaan meminta dan inya kada sarek, asa jangan nang semuaan jadi putih. Lalu kita meminta lombok tanpa sepengetahuan inya, tapi kita meyakini inya ridho aja, itu boleh. Dan sudah dicoba nang kayak itu. Dan kalau bisa pulang kena bepadah pulang lawan ampunnya. Mangga pangjar, namun mangga jangan, hati-hati. Mun sabab bijinya mungkin lillahi ta'ala. Ini bawa silang bawa kantongan kayak apa? Wah kawan lain bersama ambil itu, maka pulang pas benar dah nubat. Pas orang kadada, anjar bawa minta anunya sudah tuntung, anjar bawa pada. Bersama tuh kisah bahari. Ayam orangnya naik terus ke rumah. Ini bayangan ayam jagau naik terus ke rumah. Naik terus ke rumah. Mau sedikit, sembelih sedikit.
Nangkain sebelah nih naik ke rumah Mama Lutfi ya. Mau ke Mama Lutfi sebelah Abah Lutfi. Malamnya baruhan dimasak sok oleh Mama Lutfi. Dimasak di kiau na ampunnya tadi di kiau orang higa di kiau. Badua selamat. Nah, lalu na ampunnya tadi itu. Mah Jesiden makasih banyak alhamdulillah kenyang barut apa inggih kami minta rela lah Jesiden. Sama-sama gitu. Apa kerja minta rela tadi ayam pian jangan mengharap. Mau ada mau sudah. Kita makan orang banyak. Tiwas naik terus ke rumah. Jadi memberikannya istri tadi dari rumahnya tanpa sepengetahuan atau tanpa berlakunya seperti mana adat pada biasanya. Wa ala imtina'iha minal wasli, dan menegahnya itu istri minal wasli daripada menyambung. Nah di sini ada beberapa tafsir menyambung. Ma'ala imtina'iha, menegahnya suami, atau imtina kalau di sini tafsirnya lagi yang di bawah itu mencegah dulu suami itu daripada istri itu menyambung daripada rambut misalkan. Lalu ini tetap menyambung, nah itu boleh memukul. Wasli itu waslul sya'ri. Atau pula dimaknai yang lain, si istri ini melarang si suami tadi untuk menyambung tali silaturahim. Nah untuk keluarganya kan bisa, sudah keluarga yang saikung nah sudah keluarga saikungnya kada mau, nah jangan seperti itu. Berusaha kita tetap menyambung tali silaturahim apalagi di keluarga. Tapi kalau bisa sudah disambung, yang penting kan sudah disambung silaturahim, ada tapi rancak tas itu untuk menjaga hubungan itu tetap baik, itulah yang memutus. Kan bisa kita kalau ada tapi berelang karena tahu orangnya kayak apa. Lalu kita maksud kita itu berniatnya kita, tujuan kita supaya jangan sampai kalau kita kesana tuh pacangan memperkeruh suasana. Nah itu bukan memutus silaturahim, tapi dalam konteks itu tetap silaturahim itu terjalin. Bila ada apa tetap kesana, tapi jarang kesana. Kenapa? Ngalihkan namun rancak. Nah kalau pindah tersalah. Nah karena orang ini ya tadi agak sensitif lah mungkin. Nah itu, jadi itu kita harus berpikir bijaksana. Wa fi durbiha, dan pada memukulnya itu istri ala tarkis shalah, atas meninggalkan sembahyang. Qaulani itu dua pendapat. Jadi memukulnya si suami itu kepada istri, istri tadi kadang mau sembahyang, tarki itu meninggalkan. Kalau sudah kata-katanya tarki itu bukan hanya koler, tapi sudah meninggalkan. Kalau bahasanya koler kasal kan, kasli itu malas. Tapi ini tarki berarti sudah kada sembahyang lagi. Maghrib kada tahu di maghrib, isya kada tahu di isya. Tapi kalau bahasanya malas, maghrib sembahyang, isya tak ada. Atau maghrib isya sembahyang, subuh kada. Itu masih koler bahasanya. Kalau bahasa tarki itu sudah meninggalkan. Nah dua pendapat di sini. As-sahha yang paling kuat pendapatnya lahu darbuha, boleh bagi suami memukulnya. Nah memang bahaya ini apabila sudah mengetikatkan kada wajib, berarti sudah murtad sudah. Nah itu bahayanya. Kumpul dua laki bini, apa kabar? Saikum murtad, saikum kada murtad pada etika. Maulah hidupnya nyaman, pasti ada nyaman suasananya. Kenapa? Sudah saikum kesalah, saikum bujur. Idzan la taf'al bi amri, apabila tidak memperbuat dengan perintahnya. Sudah dipadahi, sudah disuruh, tetap kada melakukannya, tetap kada melaksanakan sembahyang, boleh memukul. Bahkan ujung-ujungnya boleh memisahi, apalagi sudah berbeda akidah dan keyakinan. Boleh untuk berpisah. Boleh untuk berpisah. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu aisya'na, bahwasanya perkara yang bagi sepatutnya ayat luba
bahwa mencari, menuntut lirrajuli bagi suami itu ayyusi imra'atahu, bahwa menasehati, memadahi imra'atahu akan istrinya, nasihat. Karena kan khuliqa min dila', diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Itu sebuah kinayah. Ya, ulama tafsirnya semalam itu ada dua, memang dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok, dan itu seperti mana diserupakan, perumpamaan. Karena kalau kita mencapai tulang rusuk itu pasti bengkok, lalu diserupakan sifat wanita itu kebanyakannya seperti itu. Dikarasi patah, dilamahi larut. Jadi baik terus wastausu bin nisa'i khairan, kan, nasihatilah olehmu dengan istri itu dengan kebaikan. Makanya harus berlama-lama, jangan terlalu dikarasi. Ada kena wayahnya bakaras, bakaras, dan wayahnya belama. Ayyak muraha, memerintahkannya itu istri, menyuruh seperti masalah kewajiban sembahyang dan sebagainya, kewajiban hukum-hukum Allah. Wa yuzakkiraha, dan selalu mengingatkan, menasehati. Wa yasta'tifa biha, dan berlembut-lembut biha, dengannya itu istri. Berlembut-lembut, berkasih sayang. Jadi menyuruh, mengingatkan satu sama lain, juga harus mengingatkan semacam itu. Wafil hadisi, dan di dalam hadis, rahimallahu rajulan, merahmati oleh Allah akan seorang laki-laki, qala, yang berkata ya kepada istrinya, maksudnya ya ahla, wahai istriku tersayang, bisa mandub mabniun ala dub. Salatakum, salatnya kamu, siyamakum, ayo sembahyang dijaga, puasa namana nang dulu belum diqadha puasa, ambil belamahan, sembahyang itu juga, zakatakum, miskinakum, kemiskinan kamu, yatimakum, yatimnya kamu, jiranakum, jirannya kamu, la'allallah, mudah-mudahan Allah, yajma'ukum ma'hum bil jannah, mengumpulkan akan kamu beserta mereka fil jannati, di dalam surga. Nah, mudahan kita dikumpulkan Allah di dalam surga. Jadi maksudnya di sini apa? Berlemah lembut, bebander. Maka laki-laki semacam itu rahimallah, intinya semalam itu berusaha paham dan mengerti. Sama Jepang paham mengerti itu 11-12. Cuma itu sulit yang untuk dipraktekkan, mengerti paham itu. Padahal dari situ makna luar biasa. Tuhan itu menampakkan contoh ma'rifatnya, contoh kita bertauhidnya kepada Allah, ya di dalam rumah tangga. Bilanya kita mampu paham, mengerti, melihat semalam tuh kawas sabar, kenapa? Disitulah letak kewian Tuhan. Lalu kada melihat nang sarik semalam baranai, kenapa? Jangan maitihimu hanya ingatakan itu lain gawianinya. Tapi yang namanya kita manusiawi, taitihimu manusianya, apalagi matanya menceleng bakacang pinggang, nah sudah talawannya sudah terpancing oleh hawa nafsu. Nah, maka dari itulah bilanya sudah kawa di situ, baranainya kawa melawani kada, kenapa? Allah Ta'ala. Berarti kena memahami Tuhan, insya Allah kawan. Memandang gawian Tuhan, insya Allah kawan.
memandang perbuatan Tuhan, insya Allah kawan. Nah jadi di rumah tangga itu dulu kita contohnya. Makanya kenapa ada sabar, ada syukur, supaya akhirnya kita memandangnya kepada Allah melewat daripada kita berumah tangga. Kemudian wa ayyunfiqa 'alaiha, dan bahwasanya menafkahkan, 'alaiha memberikan nafkah atasnya itu istri, ala qadri wus'iha atas kadar kuasanya, wa quwwatihi, taqatihi itu kuasanya kemampuannya, wa qutihi dan kuatihi kekuatannya. Jadi memberikan nafkah kepada istri sebatas mampu di mana. Nah itu, dan makanya tadi kan harus paham dan tahu keterbukaan. Nah ini pang sudah. Allah, jangan makin tadi infonya. Anak Paci piye? tidak bisa. Dia apa ini udah ada Bapak. Jadi sekadar kekuasaannya, kemampuannya, maka hendaklah pian-pian seberataan, janganlah menuntut di luar batas kemampuan. Dalam Ihya Ulumuddin itu sayati 'alan nas zamanun kana halakatur rajuli ala yadi zaujati. Nanti datang di akhir zaman itu binasanya laki-laki itu pertama di tangan istrinya, au waladihi, atau orang tuanya. Ada bininya yang terlalu menekan orang tuanya yang menekan. Wa waladihi munkada mama abahnya, atau kada bininya anaknya yang menekan. Nah, yu'ayyiru mengadu mereka itu kesusahannya dan membebani di luar batas kemampuan. Akhirnya ajar Rasulullah dalam Ihya Ulumuddin itu, si laki-laki itu mau kada mau menggawi nang diharamkan oleh Allah yang membawa kebinasaan bagi agamanya. Ya nang tagawi nang haram. Maaf kenapa jadi mungkin korupsi, karena tuntutannya luar biasa. Tuntutan hidup ini luar biasa. Nang bini menuntut nang kayak ini, nang kuitan hendak nang kayak ini, nang anak pulang membebani. Maka akhirnya kenapa? Ya berbagai macam cara untuk memenuhi semua itu. Nah akhirnya game nang lagi tadi langsung innalillah. Stres ada mampu menyandang. Nah di luar batas kemampuan. Kemudian bagi laki-laki itu wa ayyastahmila 'alaiha, bahwa si suami itu menanggung atau menyandang 'alaiha atasnya itu istri, idzan azathu apabila menyakiti akan dia. Nah, jadi harus bi ayyasbira ala izaiha, supaya bersabar atas gangguannya atau menyakitinya. Misalnya tadi kasar pemandiran, nah kalau salah sedikit itu harus berusaha dulu menyandang sabarnya sambil dipadai, sambil dididik, diberikan pengajaran dan adab yang mulia, supaya si istri tadi itu mungkin dengan berkat kesabarannya, berkatnya mendidiknya, maka mungkin diharapkan itu mau berubah akhlak dan perangainya. Karena bila orang sudah dasar kada ketujuh tuh biar baiknya tuh kada kelihatan. Nang di itu nang kada baik terus. Tapi bila nang istilahnya ketujuh aja, dia nang kayak apa tetap dinilainya baik. Nah kita nih bawaan perasaan tuh apa dahulu? Misalnya nang dua laki bini bila bawaan sudah sarik ke dahulu, bah kayak apa aja baiknya tetap nang diingat. Bila salah sedikit putar pulang kasetnya. Nah itu sudah. Karena apa?
Itulah sudah sifat manusia. Kadang hanya perempuan, laki-laki kita pun sama seperti itu. Kadang-kadang dilihatnya kita ini manusia ini menilai yang kada baiknya aja. Namun yang baiknya itu ya sebagian memang ada, dengan kebanyakan yang memang kayak itu. Nah kemudian yang keempat, waliyatalattaf biha, dan berlemah lembut dengannya itu istri, ayyudariyaha bil ma'ruf, bahwa memperlakukannya itu istri dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dahulu. Nah artinya pada kesimpulannya, maka seorang suami itu yang baik dituntut untuk supaya kita itu baik akhlak betul-betul lawan bini. Ini kan yang belum kawin-kawin, jadi menjadikan modal lawan kita, supaya memang suami itu yutlabu, dituntut lirrajuli, tadi dituntut bagi laki-laki itu pertama menasihati istri, yang kedua kesimpulannya berlemah lembut, memberikan apakah semampu, yang ketiga bapak menyandang, misalnya ada kelakuan, apalagi orang nang hanyar kawin nang kada tahu kisahnya, nang kada tahu. Makanya kan Julen salah satu tadi yang bagi yang mendengar, ulun melihat di media sosial itu keharmonisan rumah tangga itu tergantung pada kentut ya. Tujuan itu dipikir-pikir, apabila seorang suami sudah berani berkantut di hadapan istrinya, dan berarti istrinya ini menerima apa adanya. Dan bila istri itu wani berkantut di hadapan suaminya, berarti istrinya memaafkan, suaminya pemaaf. Tapi apabila sudah bebalasan perang kentut, maka di rumah tangga itu ya tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, saling keterbukaan. Itu loh ada membaca di media sosial. Tapi bujur itu bagus dipikirkan memang. Nah bujur, sekarang kan ada lagi ditutup suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul. Nah saling pakaian satu sama lain. Bahasa sautan. Nah itu jangan dikesalahan boy. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ilmu, sama-sama duduk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, mengistiqomahkan hati kita untuk selalu menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita Allah taala mengampuni segala dosa kita zahir dan batin, kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita mereka semua dapat rahmat yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat pian seberataan, dimudahkan segala urusan, diluaskan dengan rezeki yang halal, lagi berkah, diberi keberkahan rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. La talkanni al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas bi talabil 'ilmi wa bin nashri bi jami' ta'at wal 'ibadah. Allahumma astur 'ayubana wa 'ayuba mu'allimina 'anna wa la tadham barakati 'ulumi ma'ana ya Karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya Karim. Mohon ampun maaf, minta halal, minta ridha dunia wal akhirah.